Salut mes chers élèves et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va corriger un deuxième exemple concernant la correction de premier contrôle semestre 2 de votre programme de deuxième année collégiale internationale. Donc les leçons de cette évaluation, il y a les roches magmatiques, les déformations tectoniques, la formation des chaînes de montagne et la reproduction sexuelle chez les animaux. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai corrigé le premier exemple de cette évaluation. Donc, pour regarder la vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo au-dessus à la description. La première partie, c'est la restitution des connaissances. Toujours cette partie sur 8 points. D'accord? Le premier exercice, c'est mettez une croix dans la case correspondante. Vous avez les phrases. On va choisir la phrase vraie et la phrase fausse. Donc, la première phrase. Le basalte est une roche plutonique à structure grenue. Donc, dans la vidéo de roches magmatiques, nous avons dit qu'il y a deux types de roches. Il y a les roches plutoniques et les roches volcaniques. Les roches plutoniques se forment à partir de refroidissement lent en profondeur, à l'intérieur de la Terre. Et les roches volcaniques se forment à partir de quoi? De refroidissement rapide à la surface de la Terre. D'accord? Il y a deux structures. Il y a la structure grenue et la structure microlithique. D'accord? Le basalte, c'est une roche volcanique. Parce que, le refroidissement rapide à la surface. Nous allons les zones de divergence qui ont le refroidissement rapide par l'eau froide à la mer. D'accord? Donc la phrase c'est fausse. Le gabbro et le basalte sont des roches qui caractérisent des dorsales océaniques. Très bien. Le basalte et le gabbro, ce sont des roches qui sont les zones de divergence, les zones l'éloignement des plaques, les zones qui sont les dorsales océaniques. Donc la phrase c'est vrai. Très bien. Les volcans explosifs se caractérisent par l'émission d'une lave visqueuse riche en gaz et de cendres importants. Donc il y a deux types de volcans. Il y a les volcans explosifs et les volcans effusifs. Les volcans explosifs, c'est les zones de convergence et les volcans effusifs, c'est les zones de divergence. Donc explosif, c'est comme les gaz bzaf. Mais c'est comme les gaz, ça veut dire c'est comme l'explosion, infijar. Ou la lave dialon, qu'est-ce qu'on visqueuse. Ce qui veut dire visqueuse, elle est riche en gaz. Donc la phrase c'est vrai. Puis, la quatrième phrase, la structure microlithique de basalte est due au refroidissement de magma en 3 étapes. Donc la structure microlithique, les cristaux de grande taille et les cristaux de petite taille. D'accord? C'est la structure microlithique. Les cristaux de grande taille, c'est une structure grenue. Donc, quand j'ai la structure microlithique, j'ai le refroidissement rapide à la surface. Le refroidissement rapide, تيوقع واحد 3 ديال الريفرديسمون الاول تيكون شويه في الداخل ثم كنطلع تيوقع لها ريفرديسمون واحد اخر ثم في برا تيوقع لها un refroidissement rapide. Donc en 3 étapes, si la phrase est vraie. Très bien. Puis la phrase d'avant-dernière, le granit est une roche magmatique plutonique totalement cristallisée. Donc le granit c'est quoi? Les zones de convergence. Le granit, c'est le magma, le refroidissement lent à l'intérieur de la terre. Tout la matière de le magma كتحول les cristaux. Mais la pâte vitreuse. Donc, c'est une roche plutonique, c'est une phrase vraie. Puis, la dernière, le refroidissement lent de magma aboutit à la formation de quoi? Des phénocristaux. Les phénocristaux, ce sont les gros cristaux.
دونك دائما التبريد البطيء واخا اسمه لونت في الداخل تيوقع تيعطينا دي كريستال اللي هما عندهم لا تاي غروس. اما التبريد السريع برا تيعطينا كوا دي كريستaux اللي فيهم دي بوتيت تاي. داكور دونك لا فراز سي كوا سي vrai parce que le refroidissement lent qui atteint des fines cristaux, ça veut dire des quoi? Des cristaux qui une grande taille. Puis on passe à l'exercice 2. Relie chaque élément à la proposition qui lui correspond. هنا نكون متطور فاش كنجاوب. دائما تنقارن الكلمات اللي عطاونا هنا نشوف نقارن واش نلقى بحالهم هنا وتجيني ساهله واخا نكون ما عارفش غير نخدم شويه د المنطق تجيني ساهله. داكور اون كومونس وغادي نشوفو. الا خدينا هنا لو بازالت سي كوا لو بازالت سي اون روش. غنقلب على هنا اون روش. فين هي اون روش هادي؟ لو بازالت سي كوا سي اون روش magmatique rencontrée au niveau de la dorsale océanique. D'accord? Puis on passe à la zone de subduction. نقلب فين هي لا زون منطقه فين هي اون زون هنا هي هادي. Donc c'est quoi la zone de subduction? C'est une zone qui se caractérise par les volcans explosifs. Puis هنا عندي la structure grenue وعندي هنا pâte vitreuse. إلا مثلا ما عرفتش أنا structure grenue ندوز لهادي pâte vitreuse. C'est quoi la pâte vitreuse? C'est une matière منين كتجينا من le refroidissement ديال le magma. Donc c'est une matière. La pâte vitreuse c'est une matière. Donc la structure grenue ce sont des cristaux de grande taille. D'accord? Ou la كيتسموا les phénocristaux. Ou la pâte vitreuse c'est une matière non cristalline. يعني ما تحولتش هي لا cristallisation ما وقعت لا cristallisation. Donc c'est quoi? C'est une matière non cristallisée. Très bien. Puis on passe à la deuxième partie. À la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Toujours à la partie quand ça me fait les deux comment ou que tu connais là 12 points. Donc exercice 1. À partir de deux comment suivants, légendez le schéma en utilisant les mots suivants. قال لك اعطيني هذا الشيما الاسماء ديالهم واعطاك الاسماء انت غير شوف مزيان. داكور عندنا لو كون فولكانيك chambre d'eau magmatique cratère et cheminée. هذا c'est un schéma de quoi? De un volcan. D'accord? Donc عندنا هنا le con volcanique شكون هو؟ c'est très bien numéro 2. La chambre magmatique هي هذه c'est numéro 4. La cratère c'est l'ouverture الفوهة l'ouverture de la sortie de la lave c'est 1. Puis بقات 3 c'est cheminée. هو هاد لو cheminée le chemin فاش كيطلع الطريق فاش كتطلع له ماغما باش تخرج يتسمى cheminée. Très bien. Puis la deuxième question. De quel type de volcan s'agit-il et pourquoi? عندي جوج الأسئلة. عطيني شنو هو سميت هاد الفولكان وعلاش. Justifiez votre réponse. Donc اش من type هذا؟ عندنا deux types de volcans. Il y a les types un volcan effusif et un volcan explosif. Effusif يعني تتكون فيه لا لاف كثيره لا لاف ديالها سي فلويد. اما الاكسبلوزيف تيكون فيها الاكسبلوزيون انفجار. شكون اللي كيخلي ينفجر؟ سي لي غاز. واش كيبانو عندنا هنا لي غاز؟ نو. دونك سي ان فولكان افوزيف. بوركوا؟ كار اون اوبسيرف ديكولي دو لاف. عندنا بزاف ديال لا لاف ديالو الي فلويد ولا نقول ليه il y a l'absence des gaz. فيه لي غاز وين قلال. D'accord? Très bien. Puis, la troisième question. Quel est le contexte géodynamique qu'on trouve ce type de volcan? Fin تلقاو le volcan. Très bien. تلقاوهم في les zones de divergence. Donc, on trouve ce type de volcan dans les zones de divergence. يعني مناطق تباعد صفائح. Ça veut dire dans les dorsales océaniques. في البحر في الداخل ديال البحر. Bon, très bien. Puis, la quatrième question. عطانا واحد لو دوكومون 2 باش كيبين لينا هذا توجور خصنا نقرا المعطيات كيبين لينا il représente l'observation microscopique d'une roche magmatique. Quels sont les trois composants de cette lame mince? هزينا واحد لا روش وشفناها بالميكروسكوب بولا ريزون عطاتنا 3 ديال لي كومبوزون فيها هادو اللي كبار
داكوغ هادو اللي صغار وعندنا واحد الماده هنا لا كولور ديالها نوار داكوغ دونك الا خدينا هادو الكبار ce sont de quoi ce sont des cristaux de grande taille il y a des cristaux de petite taille هادو اللي صغار باللورات صغيرة الحجم puis les cristaux de grande taille et finalement il y a la pâte vitreuse ou là la pâte de verre عجينة من الزجاج d'accord très bien. Puis de quel type de texture s'agit-il? La texture, on peut dire la texture ou la structure. باش نقول la structure كنعتمد على جوج الحوايج. إلا لقيت فيها des cristaux de petite taille مع grande taille كتسمى une structure microlithique. إلا لقيت فيها غير les cristaux de grande taille كتسمى une structure grunue. شنو عندي هنا deux cristaux de type petit et grand. Donc c'est une texture ou la structure microlithique. Très bien. Question suivante, c'est quoi? C'est comment expliquez-vous cette texture? Pourquoi? علاش عند الروش عندها la texture microlithique. Pourquoi? Parce que il y a la présence de différentes tailles. Il y a les cristaux de petite taille et des cristaux de grande taille. D'accord? Très bien. Puis, la dernière question c'est s'agit-il d'une roche volcanique ou plutonique? La roche volcanique هي اللي تلقاو فيها le refroidissement اللي هو rapide à la surface ولا كيوقعوا ليها ثلاثه ديال لو refroidissement و le refroidissement الاخراني تيكون rapide à la surface d'accord هي اللي تلقاو فيها لا بات فيتروز وكاينين لي روش اللي توقع عليهم لو refroidissement lent في الداخل lent في الداخل ما تتكونش فيهم لا بات فيتروز دونك هذه فيها لا بات فيتروز c'est une roche volcanique. Pourquoi? Car elle est issue d'un refroidissement rapide à la surface. D'accord? Très bien. Pour la dernière question, je vais vous dire, donnez un exemple d'une roche magmatique qui représente ce type de texture. قال لك اعطيني واحد لا روش واحده اخرى بحال هذه. دونك عندي جوج ديال المناطق لي زون دو ديفيرجونس و لي زون دو كونفيرجونس. لي زون دو ديفيرجونس تلقاو فيها دو روش وحده فولكانيك وحده بلوتونيك وفي لي زون دو كونفيرجونس ولا ديفيرجونس تلقاو وحده بلوتونيك وحده فولكانيك. هذه تلقاوها في لي زون دو ديفيرجونس مناطق التباعد. دابا نعطيو وحده كاينه في مناطق التقارب تكون بحالها تيوقع لها لو refroidissement rapide à la surface. C'est quoi? Il y a c'est l'andésite. Le basalte تلقاوها في لي زون دو ديفيرجونس و l'andésite تلقاوها في لي زون دو كونفيرجونس وكلهم بحال بحال. Très bien. Puis on passe à l'exercice 2. Le document ci-contre représente la structure de la lithosphère au niveau de la limite entre deux plaques. عندي هنا دو بلاك شكيوقع ليهم سي من الاسهم تيبان تيوقع ليهم la convergence de deux plaques. C'est une zone de subduction. D'accord? هذه مشات تحت من هنا سميتها la subduction. Très bien. La première question. Quel est le type de mouvement entre ces plaques? خصني نلاحظ مزيان. أو عندي هنا الأسهم كيتقاربوا. C'est quoi? C'est le mouvement de convergence. Ou là les mouvements de rapprochement. La deuxième question. Quel est le nom de ce phénomène? هذه اللي كيتكون هذا سميت هذا الفينومين هذه لا بلاك اوسيانيك il plonge sous la plaque اللي هي كونتينونتال. هذه العمليه انغراز هذه كتمشي تحت من هنا كتسمى لا subduction. Très bien. Puis la dernière question c'est quel est le type de volcanisme dans cette zone? دائما نعتمد على لي دوكومون. غنشوف هنا لو فولكون شنو كاين هنا كاين غاز بحال انفجار دونك سميت هذا البركان اللي يكون هنا c'est un volcan explosif. Très bien. Puis la quatrième question c'est quelles sont les roches magmatiques qui caractérisent cette zone? هاد المنطقة ديال لا سبدكسيون شنو هما لي روش اللي كاينين تما؟ دو روش. il y a les roches اللي هما il y a la roche de granit et la roche de l'andésite. هادو هما لي دو روش اللي كنلقاو هنا. في مناطق التباعد تلقاو دو روش اخرين لو بازال مع لو غابرو. Très bien. Puis la question 5. Quel est l'effet
de la montée de magma sur les roches adjacentes. ملي تيطلع الماغما اش كيوقع لي روش؟ لا مونتي دو ماغما غرانيتيك، لحقاش الماغما ملي تيطلع كاين اللي تيبقى هنا وتيوقع ليها ان غوفراديسمون لونط في الداخل لحقاش الحراره سخونه، وكاين اللي تيخرج لبرا تيوقع ليه غوفراديسمون غابيد. هذا اللي تيطلع لهنا وتيوقع ليه غوفراديسمون لونط كيأثر على الصخور الاخرين اللي كاينين هنا. دونك لا مونتي دو ماغما غرانيتيك، دونك هاد الماغما اللي تيطلع لهنا وتيبقى في الداخل كيوقع ليه تبريد بطيء، لو غوفراديسمون لونط، وكيعطينا الجرانيت. وهذا الجرانيت غيأثر على الصخور اللي دايرين به لحقاش الحراره ديالهم بارده، اما هذا اللي طالع تكون الحراره ديالو سخونه. دونك لا مونتي دو magma granitique à la surface et lors de la cristallisation en profondeur، يعني ملي كيبرد في الداخل provoque la modification de la composition et de la structure des roches adjacentes، c'est le métamorphisme de contact. دونك ملي كيطلع هنا لو ماغما يلمونط وتيوصل لهاد المنطقه تيوقع ليه لو غوفراديسمون اللي هو كوا لونط، غيأثر على الصخور اللي كاينين يا ديجا هنا. ملي غيأثر عليهم غيوصلهم داك الصهد ديال داك الجرانيت، ملي غيوصلهم غيأثر على دوك الصخور غتبدل ليهم لا كومبوزيسيون مينرالوجيك، المعادن ديالهم غيتبدلوا ولا ستركتور ديالهم غتبدل. دونك كيأثر على الصخور المجاوره لي غوش ادجاسون. هاد العمليه سميتها لو métamorphisme de contact. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et bonne chance à tous. Donc غير نركز في الوثائق ونقرا لي كيستيون مزيان، ان شاء الله غادي تجيبوا النقاط اللي هي جيده في الفروض. دونك نتمنى لكم التوفيق et bonne chance et السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.